ابتدا ہے قدیم و قائم و قیوم جناب باری کے نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو کنول عرفان اور طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ پاکستان کے سارے شہروں، زندہ رہو پائندہ رہو، روشنیوں رنگوں کی لہروں، زندہ رہو پائندہ رہو۔ میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ پاکستان کی کس زبان میں قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ سب سے پہلے ہوا؟ سندھی میں۔ سن لیں، سندھی زبان میں قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ ہوا۔ جی سوال یہ ہے، گیٹ وے آف پاکستان کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ کراچی۔ کراچی۔ سوال یہ ہے، گولف کے کھیل میں اگر گیند گم ہو جائے تو اسے ڈھونڈنے کے لیے کتنی دیر کا وقفہ ملتا ہے؟ 5 منٹ۔ اگر گولف کھیلتے ہوئے گیند گم جائے تو ریفری یا امپائر یا جو بھی انہیں کہتے ہیں وہ 5 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں گیند ڈھونڈنے کے لیے۔ جی سوال یہ ہے کہ بتائیں، ہماری یہ زمین the earth نظام شمسی کے کس سیارے سے علیحدہ ہونے والے گرم مادے کا کچھ حصہ ہے؟ سورج۔ سورج۔ تشریف لائیں۔ آپ دونوں مہمان ہیں جپسی امیزنگ کریم بنانے والوں کے۔ کہتے ہیں کہ خوبصورتی کے لیے جپسی امیزنگ کریم، انہوں نے آپ کے لیے کیش کتاب کا تحفہ بھیجا ہے اور آپ کے لیے بھی کیش کتاب کا تحفہ جپسی امیزنگ کریم کی طرف سے۔ اور آپ دونوں مہمان ہیں وائٹل چائے بنانے والوں کے۔ وائٹل چائے بنانے والوں نے سوالوں کے جواب آپ نے دیے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے اپنے تحفے اور ساتھ کیش کتاب بھی۔ وائٹل چائے کے اپنے تحفے اور ساتھ کیش کتاب بھی۔ جی خواتین و حضرات، وائٹل چائے آج اس کا دوسرا سیمی فائنل ہے۔ وائٹل چائے بنانے والوں نے یہ کار بھیج رکھی ہے۔ آج اس کا دوسرا سیمی فائنل 3 دوستوں کے درمیان ہوگا، ان میں سے 2 کو آگے جانا ہوگا فائنل میں اور 1 ڈراپ ہو جائے گا آج۔ لائیے جی مہمانوں کو وائٹل چائے تو پلائیں تاکہ ان کی سوئی ہوئی ذہانتیں جاگ جائیں۔ ایک پیالی مینو بھی دے دیو۔ جی وائٹل چائے کی کار کا دوسرا سیمی فائنل شروع ہوتا ہے۔ وائٹل چائے بنانے والے ایسٹرن پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ اپنا پیغام دیتے ہیں۔ دنیا کی بہترین چائے کی پتیوں کے بلینڈ سے جو دے بھرپور مزہ اب ملے آپ کو وائٹل چائے کے نئے پیک میں۔ ہر گھونٹ میں وہی مہک،
खुशबू और ताजगी लिए। वाइटल, एक नई सुबह का आगाज। वाइटल चाय के नए पैक में हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए। वाइटल, एक नई सुबह का आगाज। आपसे मेरा पहला सवाल है कि चंगेज खान तारीख आलम का मशहूर किरदार है, चंगेज खान का असल नाम बता दीजिए। जिया जिया, जिया ये नाम उन दिनों तो नहीं सुना था। बहरहाल तैमुजिन, चंगेज खान का असल नाम जो था वो तैमुजिन था। गलती हो गई जी। जी आपसे दूसरा सवाल है, सी फॉर कैट, पी फॉर पाकिस्तान, देन सी फॉर कैट, CPC किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, CPC कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और साथ ये भी बता दूं, कभी किसी जिंदगी के किसी मोड़ में शायद काम आ जाए कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। गलती हुई जी। आपसे तीसरा सवाल, किस खेल के आलमी चैंपियन को किंग का खिताब दिया जाता है? रेसलिंग, 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 रेसलिंग। बॉक्सिंग, रेसलिंग और चीज है, बॉक्सिंग और चीज है। बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में नहीं जी। शतरंज के आलमी खिलाड़ी को किंग का टाइटल, किंग का खिताब दिया जाता है। गलती हो गई। वाइटल चाय की कार का दूसरा सेमीफाइनल, और सारा कमर और आयशा अय्यूब, इनसे सवालात हैं। 2-3 सवाल पूछूंगा, हर सवाल के 50 नंबर हैं। हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा, यहां सालाना औसतन कितनी बारिश होती है? 55। 55। फिर तो सैलाब ही सैलाब है। 16.5 इंच सालाना औसतन बारिश होती है खैबर पख्तूनख्वा में जी। गलती जी। सवाल आया है आयशा के जब शहनशाह हुमायूं ने मस्तोंग में पनाह ली, उस वक्त उसके साथ सल्तनत मुगलिया की कौन सी अहम तरीन शख्सियत थी? शहनशाह अकबर। शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जवाब दुरुस्त है जी। पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में पहला रन किसने बनाया था? 1, 2, 3। नजर मोहम्मद ने जी। सुन लीजिए कि पाकिस्तान की तरफ से पहला टेस्ट विकेट खान मोहम्मद ने हासिल किया हिंदुस्तान के खिलाफ, और उसी के खिलाफ पहला टेस्ट हमने खेला था। और सबसे पहला रन नजर मोहम्मद ने, क्योंकि ये ओपनिंग पर जाया करते थे, पहला रन नजर मोहम्मद ने बनाया था। गलती हो गई जी। 3 सवाल पूरे हुए, आपके 50 नंबर हैं जी। वाइटल चाय के तीसरे मेहमान, दूसरा क्वार्टर फाइनल, 3 सवाल, हर सवाल के 50 नंबर। रकबे के लिहाज से तीसरा बड़ा समंदर कौन सा है? बहिरा हिंद। बहरे हिंद। पचास नंबर जी। सांप के काटने के इलाज के लिए तैयार की जाने वाली दवा में
किस जानवर का खून इस्तेमाल किया जाता है? सॉरी। घोड़ा। घोड़ा वो जानवर है जिसका खून सांप के कांटे के बनाने वाली दवा में इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त दुनिया के कितने फीसद लोग तरक्की पजीर मुल्कों में रिहाइश पजीर हैं? 70% लोग। आपने कहा 70%। तो 70% तकरीबन, क्योंकि ये एग्जैक्ट तो नहीं होता, बहरहाल 72-73% हैं, लेकिन आपने 70 कहा, मैं जवाब दुरुस्त मान लेता हूं। राना सुहेल साहब और बेगम साहिबा, आपका कोई नंबर आपने सवालात में हासिल नहीं किया। सारा कमर और आयशा अयूब आपने 50 नंबर हासिल किए। असगर अली और अख्तर मुनीर आपने 100 नंबर हासिल किए। जी राना सुहेल साहब तशरीफ लाएं। ये जहां वाइटल लिखा हुआ है इसके 100 नंबर हैं, और ये जो सुर्ख लकीर है ये खतरे की लकीर है। 18, 40, 50, 7 ये माइनस नंबर हैं, और बाकी आपके सामने खुले हैं। ये है वाइटल, इसके हैं 100, लेकिन आप मारे यहां। 31 नंबर 31। और एक सुन लें कि अगर यहां ना लगा, इधर उधर किसी ने फेंक दिया, तो वो चांस खत्म हो जाएगा। आपका दूसरा चांस 10 नंबर जी। तीसरा चांस और आखिरी 7 नंबर माइनस। जी 20 नंबर 20। 20 दूसरा चांस।